पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन, उसी डिज़ाइन का किसी डिज़ाइन का जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया, और जो बात आप कर रहे हैं सेठी साहब, हामिद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में वही बात की है कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तभी इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए मजबूर होती है, और अगर हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत छोड़ दे तो ही बात हो सकती है। यानी जितना आपका एनालिसिस था वो हामिद खान साहब ये कह रहे हैं जी, तो कह रहे हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा डालें वो अच्छा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इससे पहले आप बता चुके कि, सॉरी टू कट यू, इससे पहले आप बता चुके कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नो इंटरेस्ट, नो लिफ्ट, इस तरह के मजमून के बाद क्या इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आएगी? मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर तो आएगा, डायरेक्टली कभी भी इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, मगर अब जब इस किस्म के आइडियाज़ फ्लोट होने शुरू हो गए हैं ये जनरल लोधी रिटायर्ड कहते हैं कि जी मैंने तो पहुँचा दी अपने प्रपोजल्स, मगर कुछ जवाब नहीं मुझे मिला, उनको मिल गया मगर जवाब नहीं मिला। मैं नहीं समझता कि कोई फॉर्मल जवाब मिलेगा उनको। मैं आज पेशेंट गोई करता हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा उनको, मगर ये ज़रूर है कि जवाब मिलेगा किसी और किस्म का। अब वो क्या होगा वो I'd rather not go there, वो तो फिर खुद ही वो फैसला करेंगे उन्होंने क्या जवाब देना है। मगर देखिए ना जवाब देना भी तो जवाब होता है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, बोलना और साइलेंट रहना दोनों जवाब होते हैं। साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन, याद है आपको DGISPR की ये बिल्कुल ट्वीट? बिल्कुल। तो साइलेंस इज गोल्डन, समटाइम्स साइलेंस इज वेरी लाउड। तो ये लाउड साइलेंस ना हो जाए। मुझे जो बात दिलचस्प लगती है कि एक सीजन्ड जर्नलिस्ट ने ये बात उठाई है और उन्होंने ये बात यहाँ तक उठाई कि अब फ्रंट पेज पे अखबारों के आनी शुरू हो गई है और डिस्कशन में आनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते आपने जिक्र किया था और मैंने एक ही सेंटेंस में इसको रिजेक्ट कर दिया था, याद है कि जी ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, इसकी कहीं बात बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने कोई बात नहीं बनेगी। तो वो पिछले हफ्ते और आज इस हफ्ते फ्रंट पेज की न्यूज़ बननी शुरू हो गई है और उसके ऊपर तबसरे होने शुरू हो गए हैं। तो इसके पीछे भी तो कोई चीज़ होगी ना। क्या ये हमदर्दियाँ हैं खान साहब के साथ, या एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एक माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर ये उसका ये रिफ्लेक्शन है, या लोग ये जेन्युइनली परेशान हैं कि इस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हल निकलने चाहिए और ये जो इस किस्म का जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये मिक्स्ड इमोशंस हैं। ये मुहिब्बुल वतनी का भी ये एक इजहार है कि ये जो क्राइसिस है इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, मगर प्रॉब्लम जो आ रही है ये क्यों आसानी से रिजॉल्व नहीं होगी, वो इसीलिए नहीं होगी क्योंकि खान साहब ने बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार की हुई है और खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा सख्त है। इसलिए मैं, और जो आजकल के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उन्होंने भी एक सख्त रवैया इख्तियार किया है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि या इन दोनों में से ये नहीं होगा कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करे, क्योंकि खान साहब के डिमांड्स आर कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू दिस इस्टेब्लिशमेंट। तो या तो इस इस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आए या खान साहब जो हैं वो अपना मौक़िफ़ जो है वो जेन्युइनली चेंज करें और कन्विंस करें कि उन्होंने चेंज किया है। मगर ये एक क्राइसिस डेफिनेटली है। आपने देखा कि इस ख़त के अंदर उन्होंने IMF को भी लताड़ा जी। और वो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलेगी मईशत नहीं ग्रो करेगी। तो वो ये इशारा है उन लोगों की तरफ जो लोग यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। SIFC का इज़ हेडेड बाय द आर्मी चीफ, राइट। तो वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की और मईशत को चलाने की और पटरी से उतर चुकी है उसको वापस वहाँ लाने की। और खान साहब जो हैं दुनिया को ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मत करें, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जब तक ये नहीं हल होगी ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा और इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी। तो आप देख लीजिए ना कि किस लेवल पर ये कॉन्फ्रंटेशन जो है वो चली गई है कि पाकिस्तान की जो एक्चुअली जो नेशनल इंटरेस्ट में जो इश्यूज़ हैं उसको भी खान साहब चैलेंज कर रहे हैं। यस और ये कि वो जो 6 जजेस का ख़त है उसको भी उन्होंने इस ख़त में मेंशन किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनकी माजूरी का भी जिक्र किया है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाए अभी तक। तो उन पे भी प्रेशर आ गया ना जी। तो जवाब आपने कहा उधर से तो नहीं आएगा, तो इधर से आएगा जुडिशरी से जी। मेरा ख्याल है कुछ महीना पहले मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की जुडिशरी अंडर बहुत प्रेशर है और मैंने ये भी कहा था कि 70% से ज़्यादा, ये एक आर्बिट्ररी फिगर है बट मेरा एक इम्प्रेशन है कि ये जुडिशरी जो है ये भी प्रो PTI है। और इसलिए क्योंकि बहुत आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी प्रो PTI है, तो ये एक इशू बना हुआ है। अच्छा। और जजेस जब घर जाते हैं तो उनके बेटे बेटियां जो हैं वो सारे ही जो है मेरा ख्याल है प्रो PTI है। यानी जजेस पे पब्लिक सेंटिमेंट का असर होता है? बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली होता है। और
میرا خیال ہے وہ ابھی بھی ہے اور وہ ختم نہیں ہوگا. اور خان صاحب کی یہی کوشش ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ملٹری, دوسری طرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ, ان دونوں کو اوپر پریشر رکھا جائے. تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اب اس میں ایک ایک چیز کو انہوں نے ایون کہ ایسٹ پاکستان کو بھی ڈسکس کیا, ایکس پلیٹ فارم پہ بین کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا, پھر جوڈیشری کی مجبوریوں کا بھی انہوں نے بتا دیا, پھر ٹیررزم کا بھی ذکر کر دیا, پھر یو ایس کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس پریکٹسز کے حوالے سے رپورٹ ہے اس کو بھی مینشن کر دیا. لیکن دوسری طرف جب ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا رویہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, اب اس طرح کے اسے بولیں گے باؤنسر کے بعد کہ آپ کی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قتل کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا پولیٹیکل پارٹیز اب بھی انگیج کریں گی؟ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں آپ کے ساتھ, آپ تو پپٹس ہیں, میں تو جو مالک ہے ان کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا نا, کیونکہ میں بھی ایک مالک ہوں, وہ بھی ایک مالک ہے, میں عوام کا مالک ہوں, آپ ساری ریاست کے مالک ہیں, تسی کون ہو؟ آپ کو تو اٹھا کے لا کے وہاں کھڑا کر بٹھا دیا, اور بھول گئے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی آئے تھے, اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہیں سے اٹھا کے بٹھا دیا تھا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں the boot is on the other foot. تو خان صاحب میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ایشو بہت سیریس ہے اور اس کو ریزولوشن کے بغیر بڑے مسئلے بنیں گے. اب کیسے ریزالو ہوگا, خان صاحب پیچھے ہٹیں گے یا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی, یا حالات ہی ایسے بن جائیں گے کسی نہ کسی وجہ سے کہ کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو سر صاحب اس سے پہلے بھی جب محترمہ بی بی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک لیٹر لکھ کر اپنے لائف تھریٹ سے آگاہ کیا تھا, ایک ای میل کے تھرو 4 نام مینشن کیے تھے, وہ پھر بعد میں ملک آئیں تو وہ شہید بھی ہو گئیں. جب اس طرح سے ایک ورلڈ کلاس لیڈر اپنے لائف تھریٹس کے بارے میں بتاتا ہے تو کتنا سیریس ان خدشات کو لینا چاہیے؟ لینا تو چاہیے, مجھے لیا نہیں جاتا. محترمہ نے تو 4 نام لیے تھے, چاروں نام جو ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اور چاروں دھندنا رہے ہیں باہر بیٹھ کے, اور کسی قسم کی ان کے اوپر داغ نہیں لگا, اور زیادہ ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. حالانکہ ان میں سے کم از کم 1-2 ایکٹرز جو تھے وہ تو مشرف کی رژیم کے ساتھ بڑے کلوزلی ریلیٹڈ تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ لوگ ان چیزوں کو ذرا اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, اسپیشلی اگر ریاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو چاہیے؟ صرف یہ کہہ دوں کہ دیکھیے نا, کیسز تو چلے تھے نا, بنائے گئے تھے مرڈر کیس, کہاں گیا؟ پوچھ لیجیے زرداری صاحب کو, اسکاٹ لینڈ یارڈ تک آئی, کہاں گیا؟ زرداری صاحب کو پوچھے وہ کیسز کا کیا ہوا جو محترمہ کے مرڈر کے اوپر بنے تھے. یاد بھی نہیں کسی کو کہ کیس ہوا کیا ہوا, وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے یا کوئی کنکلوژن نکلی یا نہیں نکلی, کیا ہوا انویسٹیگیشن کا, کیا ہوا, کچھ نہیں پتا چلا. ہو سکتا ہے آج سے 40-50 سال بعد کوئی ریفرنس سپریم کورٹ جائے اور بھٹو ریفرنس جیسا ہی کوئی فیصلہ, پھر بھی یہ نہیں پتا چلے گا. البتہ یہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے کہ ہاں جی اس میں فلانے کا ہاتھ تھا, یہ کبھی نہیں پتہ چلے گا. وہ تو طالبان نے, بیت اللہ مسعود نے کہا تھا کہ میں نے کیا ہے, بات وہیں ختم ہو گئی تھی. اب وہ کیسے کیا, کیونکہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا, کوئی کانٹریکٹ بنایا گیا نہیں بنایا گیا, اینڈ سو آن. بہت سے سوال رہ گئے تھے اور وہ رہ ہی جائیں گے.